Hello, African Science HornbillTV la NAGAMESE Express. Frontier Nagaland territory la demand upor Eastern Nagaland de public emergency jai thakya homoite Longling district te bi Phom People's Council ra itu mamla upor ekta public meeting loa pichide afsos dikhabole nimide protest kurigina district la deputy commissioner office te black flag hoist kurise. Reporter Deep Sai Kebra itia itula upor report dibo aro tate manu khan lodebi kotha kuria sabo. Hornbill TV इटा प्रेजेंट আছে লংলিং ডিস্ট্রিক্টে আৰু আমি লাগা পিছতে একটা আপনি খান ব্যানার দেখি আছে ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড টোটাল বান এগেইনস্ট দা ডিলে টু সেটেল ফর দা ক্রিয়েশন অফ এফএনটি থ্রু দা মিনিস্ট্রি অফ হোম এফেয়ার্স 8 মার্চ 2024 ডিস্ট্রিক্ট লংলিং ফোম পিপলস কাউন্সিল আৰু আজি মখান এতিয়া ইটো লাগা ভিতৰ পৰা একটা লাইভ ফুটেজ আপনি খানকে দেখাব কোনটো ফুটেজতে আপনি খান দেখিবলৈ পাব ইটোটো ডেপুটি কমিশনার অফিস কমপ্লেক্স আছে লংলিং নাগাল্যান্ড আৰু এতিয়া ভিতৰতে ভলান্টিয়াৰ্স খান ফৰ্ম পিপলস কাউন্সিল লাগা হাতে একটা ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ লৈ কেনে আপনি খান দেখি আছে আৰু ইটো ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ কি কাৰণে লাগায় ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ লাগা মিনিং কি আছে আপনি খান সব জানি আছে যেতিয়া একটা প্রটেস্ট কৰি কেনে লিমিট ক্রস হয় আৰু গভর্নমেন্ট লাগা কাম খুশ আফসোস হৈ যায় ইটো টাইমতে এনেকা ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ আৰু মানুহ মৰা টাইমতে বি ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ ইউজ কৰে গতিকে ইটো ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ লাগা মিনিং তো হর্নবিল টিভি লা ভিউয়ার্স খান জানি আছে আৰু ইটো আছে প্রটেস্ট এতিয়া তাক ডেমোক্ৰেটিক প্ৰটেষ্ট কৰি আছে সাইলেন্ট প্ৰটেষ্ট হৈ আছে আৰু ডেপুটি কমিশনাৰ অফিস লংলিং ডিস্ট্রিক্ট এতিয়া মখান আছে 8 মাৰ্চ পৰা বন্ধ দি কেনে শাটডাউন দি কেনে যা কালি পাৰ্সিয়ালি এটো খুলিছে হলেবি প্ৰটেষ্ট এতিয়া তাক জাৰি আছে মখান স্পোক পাৰ্সন খান থাকিব স্পোক পাৰ্সন খান লগতে হুদিব কোন লগতে আপুনি একটা কথা শেয়াৰ কৰিব লাগে আজি ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ লৈ কেনে আমি খান ডেপুটি কমিশনাৰ অফিস লংলিং তে আছে কি লাগা অবজেক্টিভ আছে ইটো মানুহ মৰা আৰু আফসোস হোৱা টাইমতে ইউজ কৰে বাট একটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিস ভিতৰতে ফৰ্মস ষ্টুডেন্ট কনফাৰেন্স লাগা আপুনি সেক্ৰেটাৰী আছে কি কব Itu main objective to show our solidarity against the delay of FNT creation of Frontier Nagaland territory, and we are raising a black flag to show a solidarity with the government of India, and we have suspended the government offices from tomorrow. Ita takan high rate tadi Delhi takan poina ase takan aibo aigna ki kota chulina jabo muan positive respond tibo koina mo bhabna ase takan la side pali brabi inika hoiso bole 18 to ito frontier Nagaland territory central government bra mokan ki offer kura ito to chinga holibi successfully mokan ito achieve hobo koina mula akha ase আৰু স্যার মখান এতিয়া দেখি আছে বেছি সা লাগে পুরা ডিমান্ড তো অথেন্টিক ডিমান্ড আছে কই কিনে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ পৰা ভি এনাউন্স কৰিছে বাট এনেকা কৰি কিনে এতিয়া ইমান একটা লেংদি প্ৰসেস হৈছে আজি আহি কিনে ভি মখান ফ্ৰুটফুল ৰিজাল্ট পা নাই আপকামিং ডেজতে এনেকা প্ৰটেষ্টটো জাৰি থাকিব কই কিনে মখান জানি পাইছে বাট ইটো কি কাৰণে একচুয়ালি কজ অফ কি আছে এটো পলিটিক্যালি মখান কে এটো একটা হিপ্রোটাইজ করা কথা আছে না কি আছে ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড তো ইতিয়া তাক ইন কম্পেয়ার টু আদার ডিস্ট্রিক্ট মোর কাম কৰিবলে আছে এটো পলিটিক্যালি মখান বেকওয়ার্ড না কি লেজিসলেটর লাগা গলতি আছে কি আছে itu to ile আমি পইলা লাগা হিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড বুরনা চাইছো বলে বাবা কাম pra কইনা আছে পইলা ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড হইলে রিজিওনাল কাউন্সিল থাকা আছে রিজিওনাল কাউন্সিল থাকা টাইমতে আপ ইন এভরি 10 years কি ডেভেলপমেন্ট আইবো সন্ডারবা দিব ইনা গুনা তাতি ব্রাই 10 years te develop husna honai saigna ina kurina chamo gina thaka laga ase holibi state Nagaland bra state government bra Nagaland state center logode mangibo kwa nimide ido regional council bi mogan eastern Nagaland bra charigina acha goina mogan naga brothers ka lode eklo miligina Nagaland state to lobole mon jaba thik ase goina naga family ekta hoigina state mangibo goina man mogan eastern Nagaland no mon miligina regional council bi charigina cha laga ase do আপনান সব জানি আছে আপনান সব পেরাই না আইছে ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড রোড কমিউনিকেশন কিনগা আছে কি লাগা ইনফ্রাস্ট্রাকচার হলিবি ইমান বেকওয়ার্ড চাই আছে মগানি এটা তাক তো স্টেট নাগাল্যান্ড ব্রা স্টেট হুড পাইনা তো এটা সাম 60 years তো হইছে তো ইনগা হইনা বি ইটা তাক ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড মগান সাপুনা দি থাকা লিসনে আছে তো ইতো সব মানুবরা জানি আছে ইতো নিমিদি মগান পলিটিক্যালি হলিবে মগান ইকোনমিক্যালি হলিবে মগান একদম মানু লাগা পিছিয়ে রাখি দিয়া তো iman saldo inga poina nobo mugambi Nagaland dusra naga forward district kan kina chaase mugambi same development to pabo lage politically holibi economically holibi ki side holibi mugambi
তাখান কি পাই আছে ইটো পাব লাগে কইনা ইটো লাগাটো মেইন অবজেক্টিভ তো মন ইটো আছে Thank you, sir. আৰু ইটো আছে ভইচ এগেইনষ্ট এতিয়া মখান ইয়াতে ৱৰ্ড ইউজ কৰিবলৈ নাই ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ডটো সিন্স দ্য লাষ্ট মেনি ইয়াৰ্ছ আণ্ডাৰ ডেভেলপ আছে আৰু ডেভেলপমেণ্ট ইন কম্পেয়াৰ টু আদাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো মখান জিৰ' দেখি আছে এনেকা ক'ব পাৰে আৰু এতিয়া ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফিচ লংলিং লগা ভিতৰতে আপুনি খান চাবি ব্লেক ফ্লেগ লগাই কিনে তাখান একটা প্ৰটেষ্ট কৰি আছে আৰু যেতিয়া ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড লগা কথা বাৰ ওলাই 20 লেজিসলেটৰ লগা মখান কথা কয় দিস কাইণ্ড অফ পাব্লিক ইস্যুতে 20 লেজিসলেটৰ লগা মেইন কন্ট্ৰিবিউশন থাকিব লাগে আৰু ইটো পাব্লিক আফসোসতে আজি গভৰ্নমেন্ট অফিচিয়েলস খানকে আহি কেনা এনেকা ব্লেক ফ্লেগ লগাই দি কিনে তাখানলা আফসোস জাতা আছে কৈছে আৰু মখান বি দেখি আছে দিস কাইণ্ড অফ পাব্লিক ইস্যুতে লেজিসলেটৰ লগা কন্ট্ৰিবিউশন কি আছে কলে ওয়ান সাইড তে পাব্লিক থাকে ওয়ান সাইড তে মিনিষ্টাৰ এমএলএ খান থাকে আৰু ইটো বাৰটো ইটো নহব ইটো প্ৰটেষ্ট জাৰি থাকিব যেতিয়া তাক এফএনটি তো ইটো পাব্লিক পৰা মাঙি থাকা নহয় গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লগা ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ আহি কিনে এফএনটি হলেবি লবি কৈ কিনে অফাৰ কৰিছে 75 ডেজ ভিতৰতে ইটো কৰি দিব কোৱাটো আজি তাক বি একো ৰিজাল্ট নাই এক সাল পাৰ হৈছে আৰু ইটো লগা আফসোসতে এতিয়া লংলিং ডিস্ট্রিক্টে মখান স্পেশালি লংলিং ডিস্ট্রিক্টে আছে সিনিয়র জার্নালিস্ট খান পৰা বি বেছিভাগ কথা আপনি খান লগতে শেয়ার কৰিছে আৰু এতিয়া ইটো সলিডাৰিটি দেখাই কিনে ফৰ্ম পিপলস কাউন্সিল হবি ইয়াতে কিমান অৰ্গানাইজেশন খান আছে আহি কিনে এনেকা ডিস্ট্রিক্ট ডেপুটি কমিশনাৰ অফিসতে তাহানলা আফসোস জাতাই আছে ফোকাস থাকি আছে অল নেশন ওয়াইড ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড একটা সাইডতে লোকসভা ইলেকশন একটা সাইডতে এফএনটি আৰু একটা সাইডতে ইএনপিও ইটো খান তিনটা পাৰ্ট এতিয়া আলাগ আছে এভৰি সিটিজেন লা ফোকাস আছে নাগালেণ্ডে আৰু কোৱা নিচিনা পহিলা যেনেকা ৰিজনাল কাউন্সিল খান বি ছাৰি কিনে সেক্ৰিফাইস কৰি কিনে ওয়ান নাগা ব্ৰাদাৰ আৰু সব লগতে মিলি কিনে ওয়ান আমব্ৰেলাতে বহি কিনে ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কে ৰেসপেক্ট কৰি কিনে তাহান লাগাবি কনস্টিটিউশনাল রাইট দিব কৈ কিনে আদাৰ ডিস্ট্রিক্ট আৰু আদাৰ ট্ৰাইবস লগতে যেনেকা নাগালেণ্ডে বেছিভাগ ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে কোহিমা ডিমাপুৰ দেখা নিচিনা যেনেকা এভৰি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিস ডাঙৰ অফিস খান তাতে আছে বাট ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ডে ৰাস্তা চাবনা হস্পিটেল চাবনা কি চাব কবলেতো মখান লাগাবি ৰাস্তা নাই বেছিভাগ জায়গাতে এতিয়া পেথেটিক কন্ডিশন আছে আৰু কোনবা জায়গাতে সান লাগা সানলাইট বি যাই কেনে নপৰা লাগা কাহানি নিচিনা একটা কথা আছে আৰু ইটো ফোকাস থাকিব এতিয়া এভৰি নাগালেণ্ড লা সিটিজেন ইএনপিও লাগা ইটো ইস্যুতে ফ্ৰুটফুল ৰিজাল্ট কি আহিব ইটো মখান ফাৰ্ডাৰ দেখাবলে পাৰিব বাট আজি লাগাৰ প্ৰটেষ্ট কবলে গলে একদম জোৰদাৰ একটা প্ৰটেষ্ট আছে আৰু যোৱাকালি টুৱেনসাংতে দেখাইছে লংলিং পৰা মখান আজি ইটো দেখাবলে পাৰি কিনে পাব্লিক লাগা ভইচ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট তক যাব আৰু তো ফ্ৰুটফুল ৰিজাল্ট আহিব কৈ কিনে হোপ কৰি আছে আৰু ইটো লাগা লেটেষ্ট আপডেট জানিবলৈ চাই থাকিবি হৰ্নবিল টিভি মি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া ফ্ৰম ডেপুটি কমিশনাৰ কমপ্লেক্স লংলিং ডিস্ট্রিক্ট नागालैंड एजुकेशन मिशन सोसाइटी समग्र शिक्षा नागालैंड पर आज मार्च 20 तक द पीएम श्री स्कूल स्टेट लेवल क्वायर कॉम्पिटिशन आरसेम्पा जोत्सुम लुसे यू कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट हाई स्कूल थाइकब्रा फर्स्ट पोजिशन लुसे और मायांग नोकचा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोकचोंगब्रा सेकेंड पोजिशन जीतिसे सब मिलाइकिना 9टा गवर्नमेंट स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट 4टाब्रा पार्टिसिपेट करिसे स्पेशल गेस्ट टास्क फोर्स फॉर म्यूजिक एंड आर्ट्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर हुविताल सोतु प्रा इवेंटे स्टूडेंट्स खान के मन दिना काम करिकिना सबसे ভাল হবি কৈছে আৰু তাফমা প্ৰা মিউজিক তে ট্ৰেইন আৰু গ্ৰুম কৰি দিব কৈছে आगे दे डॉक्टर केविजा के रियो जॉइंट मिशन डायरेक्टर और स्टेट नोडल ऑफिसर पीएम श्री स्कूल समग्र शिक्षा नागालैंड में की नोट एड्रेस दिसे ख्योचानो टीसी के डायरेक्टर म्यूजिक एकेडमी कोइमा भी कथा करिसे Jerusalem.
Chairman Tafma, and the whole family of Task Force for Music and Arts welcome you all to Arsenpa, which is also known as the Regional Center of Excellence for Music and Performing Arts, Arsenpa. Welcome you all to our home. I call this as my home because the greater part of the 24 hours I'm here. I'm sure for many of you it's the first time that you are here, and with today I hope to see you, more of you here in this hall in the coming years, because I see the normal Nagas, the normal young people who are talented. I see normal young boys and girls who are talented without even saying anything, without even uttering a word. I can see the vibrancy in you, the bright faces, the bright smiles, and the hidden talents in you. So I expect to see more of you in this hall and in the big stages in the days to come. With that expectation, I'm so happy that Samagra Shiksha, the PM Shri initiative, have come up with this noble plan. The only state that is initiating this plan, that's what my friend Kevi told, and I'm so happy about that. TAFMA is also another of such initiative. In the whole of India, there is no setup in any state having a specialized setup for music. Nagaland, under the vision of the Honorable Chief Minister of Nagaland, Srini Purio, Nagaland is the only state having such a setup all across India. 18th Lok Sabha elections 2024 पर election commission रा Wednesday the first phase निमित्ते notification दी दिसे. तो पर आज कोहिमा दे थका commissionerate office ते meeting एकता लुइसे कुते chief electoral officer व्यासन आर ब्रा जनाइसे कि नागालैंड दे free और fair elections लोबरे निमित्ते तैयारी सोप करी लुइसे. और सबसे डांगर focus तो electoral roll दे थकिबो. ता कुसे special summary revision तो पूरा होइगना January 10th ते final draft publish करी दिसे. किंतु 43 तापी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी दे बाय इलेक्शंस निमित्ते एतु लगा नाय. व्यासनार कुइसे इलेक्टोरल रोल इते फॉर्म नंबर 6 प्रा जायस और मार्च तक सबमिट करबुले दिबो. एतु लोदे मार्च 27 तक नाम खान डिस्पोजल करबुले परमिशन आसे. सीईओ आरो कुइसे 16,000 पोलिंग पर्सनल खान काम करबो. एतु मय स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर लिमा सनप्रा सिक्योरिटी मेजर्स खान लॉ ओपोर कुइसे सेंट्रल फोर्सेस ला कंपनी बिशी नागालैंड दे पुंची से आरो ताकान स्टेट पुलिस के इलेक्शंस ला मामला खान दे मदद दिबो. NPF ला सेंट्रल वर्किंग कमिटी ब्रा वेडनेसडे दिन मार्च 20th ते 2 आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी निमित्ते NPF ऑफिशियल कैंडिडेट कारणे काछुई तिमोथी जिमिक लगा नाम अप्रूव करिसे. मेंशन करबुले पारिबो कि फॉर्मर UNC प्रेसिडेंट एस खो जॉन, सिटिंग MP डॉक्टर लॉरहो एस फोजे और फॉर्मर MLA सैमुअल रिसोम रेस्ते थकिसे NPF टिकट निमित्ते. कोई मादे ट्यूसडे दिन मीटिंग राखिसे आउटर मणिपुर निमित्ते कैंडिडेट डिसाइड करबे. होली भी ट्यूसडे दिन डिसीजन लोबले पारा नाय. इतु निमित्ते वेडनेसडे दिन दे राखिसे. NPF सेंट्रल प्रेसिडेंट अपोंग पोंगने MLA आजुनेनु, NPF मणिपुर स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट आवंगबो नेमाय, लेशियो कैशिंग खसीम वाशम और राम मुइवा खान इतु मीटिंग दे अटेंड करिसे कोइना जानि पाइसे.
Kohima la Kitsubuzu colony de March 19 दिन ने जुलाई के ना घोर गाड़ी और अलग प्रॉपर्टी बिशी जुलाई दिया दे कित्सुबुजु पंचायत प्रा आज रिपोर्ट एकता दिया दे जानी पाइसे घोर पूरा जुली जा दुईता थकिसे और आठता दो पार्शली लगी जा कुछ इतो हादसा दे 12 फैमिली के अफेक्ट करी दिसे कुन खान बिशी भाग बिजनेस करे इते गाड़ी खान भी बिशी जुली से इतो खान माजुदे 5टा 4 व्हीलर थकिसे और 2टा 2 व्हीलर्स 3टा 4 व्हीलर्स गाड़ी खान भी पार्शली जुलिया जनाइसे विक्टिम्स खान बिशी भाग बिजनेस करी थका लोकल मानुस March 28 ला हादसा हमोय दे असम राइफल्स खान भी जगह दे आइगिना मनु आरो सामान खान के इवैक्यूएट कुरिया दे मदद दिसे इतो हादसा दे कुन ला जान भी हारा नाय इता मोकन आरो एकता खता ब्रेक लुइना वापसायो साइतक बे हॉर्नबिल टीवी The career exploration exercise was fun, right? Yes, the skill test really helped us to think about our interests carefully. Yeah, I know what I want to do in the future now. And what's that? Archaeologist. There is so much beauty in artifacts. What about you, Ikra? Oh, I'm interested in accounts, playing badminton, and I love drama. Wow, that's a lot of options. Do we really need to think about this now? Now that we are growing up, we have to take decisions related to things that matter to us. Yeah, we can't depend on our parents for everything. We have to learn to take our own decisions. That sounds so tough. Well, it does, but that's why they say, with great change comes great responsibility. Yeah, like making choices. Some are easy, like what would I want to eat right now? Then there are other really hard ones that require us to think a lot before reaching a conclusion. Like I have one at hand. My friend's throwing a party at her place, but it's just so late in the evening and she lives far away. I really want to go, but my sister says I can't. What to do? I know how you feel. Last week I was also in a similar situation. Really? What did you do then? Here's a trick I follow. Make a list with 2 columns. On one side, write down what happens if you go to the party. And on the other side, what if you don't go to the party? That's very methodical, Ikra. It helps us understand pros and cons and make a choice. But hey guys, I have to tell you something. There is a very popular group in my neighborhood and they invited me to join their group. Now I'm going to become popular. Are you excited? I don't know. They all think my best friend Sam is boring and not cool. They want me to stop hanging out with him. Oh, that's a difficult call, Max. You could use the wheel of decision to figure out what to do. Let me introduce you guys to the wheel of decision now. This wheel is all about taking decisions that are good for us. When we are stuck in the process of taking a decision, we should start by stating the problem in the wheel. Then we follow each step to finally reach a decision. Spin it. Define your problem. List options, alternatives. Weigh and compare options. Take a decision. Make a plan of action. Evaluate the decision. Gather information and resources. This is super helpful. Ikra, do you know what's the most important step in decision making? Getting information from sources we trust. Just like when we want to buy something, we check different shops and online too. Yes, and if we need support and guidance, we should reach out to our trusted adults. It is helpful to think in advance who our trusted adults are. Welcome back. Nagaland Chief Minister Niphyu Ryobra आज Eastern Nagaland People's Organization के election boycott नकरू बोले अपील करिसे और ताकान ला डिमांड ऊपर मीटिंग पॉइंट थकी किना कंसल्टेशन थकी बोले कुछ सीएम रियोब्रा भी कुछ की स्टेट गवर्नमेंट इतो सब तैयार आसे कुछ एएनपीओ के सपोर्ट करी दी बोले आई बी डिटेल्स अब The ENPO had a demand which central government could not fulfill. You are aware that ENPO has passed some resolutions to boycott the election and they may take more steps. The in-law elected members are in Delhi meeting the central leaders. And as soon as they come back,
the state cabinet will sit with them. And what they discuss and what state recommend should be given, we will discuss. For the state government, we have no differences with ENPO. And elected members, there are our members, they are in the government. The only issue is the ENPO and the elected members from ENPO, they should sit across the table, because honorable MLAs are elected by the people. They are mandated. And the ENPOs demanding for autonomous body, they will also be elected if the situation comes and face election. So both will be elected. Government has nothing to do with that. But how do the MLAs and the autonomous members, their power, how they will share and use and serve the people? So why cabinet said that they should have sitting with the INPO and discuss the power sharing? That we cannot go and tell them, you share like this, you don't share like that. No. Therefore, state already had recommended in 2011, when they gave their demand in 2010. All the documents are with Government of India. And now since there will be two elected body, one is the members of Legislative Council and one will be the autonomous members. Therefore, how to share the power and serve the people? So that two elected bodies has to discuss among themselves. Then, what state government had identified is, one, ENPO area has development deficiency. We need to do much more development. The infrastructure developments. Second, they're educationally less percentage. Their percentage of literacy and education is less. That's why we have to emphasize on education to bring the literacy rate at par with the state. That is second point we have identified. Third is, because of distance and communication, healthcare is weak. And therefore, we had already, Government of India had sanctioned one medical college in Mon, and other nook and corner medical facilities should be provided. So healthcare is one index which they are facing problem. The fourth point is per capita income. ENPO area is less than the rest of the state. So there, we have to do more livelihood projects so that they earn more and per capita income come to a reasonable level throughout the state. Those are 4 points we identified. The fifth and last one, important one, is because of all these backwardness, they need reservation in job, reservation in higher studies like medical, engineering,
and other various technical posts. And in that, state government will give all support. But how to utilize and divide the power, and then our request is, and government of India had already told them, statehood not possible, union territory not possible, and you have to work with the state government. And governor power to be under governor power, that is undemocratic, because India is the largest democratic country in the world. And if ENPO wants, or somebody wants to be under governor, it will become like a permanent president's rule. State government, we cannot come under president's rule or governor. The elected government is supreme. And therefore, all these things should be very clear. And though any form of autonomy, it should work with the state government, and the state government is all prepared to support, particularly those 5 identified heads I had explained. तो इतु थाका से इतेला बुलेटिन कने और अलग अलग खबर कनी साइते Hornbill TV. Goodbye.